हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे मु आपण मानू देखेबी आपण माने केमती बर्थ सर्टिफिकेट टी करेक्शन करिवे जदी आपनकर हला छुआर ना भूल रहि जायछि बा हला फादर्स नेम भूल जायछि बा मदर्स नेम भूल जायछि बा एड्रेस किछ भूल जायछि केमिति आपण माने सेटा करेक्शन करिवे डॉक्यूमेंट्स कोन कोन लागिवो कोटा कोटा पय कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मु ए वीडियो रे आपण मानू देबी आ जदी आपण मानू ए रिलेटेड वीडियो रो अपडेट दरकार थाए त निश्चित भाव मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो जदी भलो लागे वीडियो टी को लाइक करंतु। देखंतु एथि पय सर्वप्रथम आपण पळे आसीबे निजो वेब ब्राउजर को आसिक टाइप करदे www.birthdeath.odisha.gov.in एति लिखि आपण एंटर करदेले आपण एई पेज को पळी आसीबे। देखंतु लिंक टी आपण मानकु जूम करी देखे दोची एटा आपण स्क्रीनशॉट नै देसंतु आपण मानक टाइप करिया रे सुविधा हबो। देखंतु www.birthdeath.odisha.gov.in एति लिखि आपण एंटर करदेले आपण एई पेज को पळी आसीबे। देखंतु एई पेज को आसला परे सबा तळे देखन लेखा है गोटे सिटीजन सर्विसेज ता ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हबो। देखंतु हमर आज रजिस्ट्रेशन टी करेक्शन करियर अछि बार्थ रो तेन करी जो लेखा है देखंतु थर्ड रे लेखा है रजिस्ट्रेशन करेक्शन जूम करी देखि दोछि। देखंतु ए जो रजिस्ट्रेशन करेक्शन लेखा है तारी ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु तापर आपनकर एई वाला पेज टी पळे आसीबो। लेफ्ट साइड रे बेसिक डिटेल्स आपन मागिथिबो। देखंतु फर्स्ट मागिछि आपनकर हला डिस्ट्रिक्ट माने मन रखितांतु छुआ जो जिल्ला रे जन्म हेछि ना कि जे हला आपनकर गोटे जिल्ला हेतिबो हला धर आपन घर हला भद्रक रे छुआ जन्म हेछि हला कटक रे आपण एठी भद्रक चूज करिवेनी आपण चूज करिवे हला कटक जानि पहले तो छुआ जो जिल्ला रे जन्म हेछि आपण सेटा एठी चूज करिवे। रजिस्ट्रेशन यूनिट जहा हेतिबो से अनुसार आपण चूज करिवे। तापर देखंतु आपनकर डेट ऑफ बर्थ पचारछि डेट ऑफ बर्थ टी जहा हेतिबो सेटा एठी फिल अप करिवे। तापर देखंतु एठी पचारछि अप्लाई फॉर करेक्शन ऊपर क्लिक करिवे। आपण पाखर जदी एप्लीकेशन नंबर तो कहा पाखर प्राय नथिबो आपण पाखर थिबो जदी रजिस्ट्रेशन नंबर टी थिबो जदि रजिस्ट्रेशन नंबर टी भी आपण पाखरे नथिबो ताल सेटा आपण केमिति बाहर करिवे मु आपण मानको वीडियो रे ही देखाइ दोछि आपण मानको। देखंतु पळे आसीबे आपण सेही सिटीजन सर्विसेज पाखु देखंतु एठी जो लेखा है अप्लाई सर्टिफिकेट तारी ऊपर क्लिक करिवे। तापर एटा क्लोज ऊपर क्लिक करिवे। देखंतु आपनकर एई वाला पेज टी ओपन हे जिवो। एई वाला पेज ओपन होला पर देखंतु लेफ्ट साइड रे आपनकर पचारछि बेसिक डिटेल्स रे आपनकर हला छुआ को जिल्ला रे जन्म हेछि रजिस्ट्रिंग यूनिट पचारछि आपनकर डेट ऑफ बर्थ पचारछि आपण ए तीनटा एट चूज करनेबे। छुआ जो जिल्ला रे जन्म हेतो सेटा एट चूज करले रजिस्ट्रिंग यूनिट जो म्युनिसिपालिटी अंडर हेतो सेटा एट चूज करले एठी डेट ऑफ बर्थ टी चूज करनेले। तापर आपण देखंतु एठी जो लेखा है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर आपण पाखरे नाही बर्तन बा आपनकर एपट साइडटा टोटल आपण छाडी देबे। ए जो लेखा है सर्च बाय अदर डिटेल्स ता ऊपर क्लिक करिवे। देखो समस्तଙ୍କର मदर्स नेम जणा बा फादर्स नेम जणा आ छुआ को जेंडर हेतु सेटा भी आपण जानथिबे। हॉस्पिटल कोड जन्म है सेटा इथे आपण जन भी जानिथिबे। देखो जेमति धर हला छुआर मार ना हला धर हला रश्मि राउत हेतु आपण केवल इथे रश्मि टाइप कर देबे। फादर को सेमति फर्स्ट नेम टी केवल टाइप करिवे। छुआ जहा हेतु जेंडर रे मेल फीमेल जहा हेतु इथे आपण चूज करनेले। तापर हॉस्पिटल डेट चूज करिवे। चूज कर साला पर सब तळुटी पळे आसो ए जो सर्च लेखा है सर्च ऊपर क्लिक करिवे। एटी सर्च ऊपर क्लिक करले आपण तांकर रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल सब आपण पाई पारे। मु गोटे एठी आपण को सर्च करके आपण मानु देखे दोछि केमिति सर्च होय। देखो एठी आपण डिस्ट्रिक्ट चूज करनेले तापर रजिस्ट्रिंग यूनिट चूज करनेले तापर आपण डेट ऑफ बर्थ आपण जहा हेतु छुआर सेटा फिल अप कर देले। तापर एठी जो मदर को फर्स्ट नेम फिल अप कर देले फादर को फर्स्ट नेम फिल अप कर देले जेंडर चूज कर देले। तापर जो मेडिकल छुआ जन्म हेता सेटा एठी चूज करनेबे। तापर देखो एठी जो सर्च लेखा है सर्च ऊपर क्लिक कर देबे। तापर ते तळु पळे आसीबे। देखंतु फास्ट ही आपनकर अछि एठी देखंतु रजिस्ट्रेशन नंबर एई नंबर टी आपण नोट डाउन करनेबे काहे ना एईटा ही आपण मानकर दरकार हबो। एठी आपण डिटेल थरे चेक कर देबे आपण नाटा जहा अछि सब ठीक ठाक देखौछि ना नै। मदर्स नेम चेक कर देबे फादर्स नेम चेक कर देबे डिटेल सब ठीक अछि। आपण रजिस्ट्रेशन नंबर टी नोट डाउन करनेले बर्तन जानि पले आपण केमति रजिस्ट्रेशन नंबर टी पाइबे। तापर आपण जोठी जाईथि कि अप्लाई जो करेक्शन पय जाईथिले सेठी आपण पळे आसीबे। पुन थर से सिटीजन सर्विसेज ऊपर क्लिक कर देबे। तापर रजिस्ट्रेशन करेक्शन ऊपर क्लिक कर देले एठी आपण चूज करनेबे हला आपनकर हला डिस्ट्रिक्ट आपण रजिस्ट्रिंग यूनिट डेट ऑफ बर्थ आ एठी आपण जो अप्लाई फॉर करेक्शन ऊपर क्लिक करिवे एठी रजिस्ट्रेशन नंबर टी फिल अप करी सर्च ऊपर क्लिक करिवे। मो एटा टोटल आपण सब फिल अप करिके आपण मानको देखौछि। देखो एठी मो डिस्ट्रिक्ट चूज करनेली तापर रजिस्ट्रिंग यूनिट चूज करनेली तापर डेट ऑफ बर्थ फिल अप कर देली तापर एठी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देली। जो सर्च लेखा है सर्च ऊपर क्लिक कर देबे ओटे तळु पळे आसीबे। देखो एठी आपण रजिस्ट्रेशन नंबर यूबीआरएन नंबर देखौतो रिक्वेस्ट नंबर देखौतो कंप्लीट सब डिटेल्स आपण डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम मदर्स नेम सब दो करतो आपण पूरा राइट साइड को पळे आसीबे। देखो एठी लेखा है व्यू रजिस्ट्रेशन आ गोटे अप्लाई फॉर करेक्शन आपण एठी जो लेखा है अप्लाई फॉर करेक्शन तारी ऊपर क्लिक करिवे। तापर देखो आपनकर एई वाला पॉपअप टी शो करबो। एठी आपनकर रजिस्ट्रेशन बेले जो मोबाइल नंबर टी देथिले माने छुआ जन्म होला बेलको जो मोबाइल नंबर टी आपण मेडिकल रे रजिस्ट्रेशन करथिले सेही मोबाइल नंबर टी फिल अप करी सेंड ओटीपी ऊपर क्लिक करिवे। मेडी फिल अप करी आपण मानको देखौछ। देखो एठी आपण मोबाइल नंबर टी फिल अप कर देले तापर जो सेंड ओटीपी लिखे तारी ऊपर क्लिक कर देबे। देखो ओटीपी टी आपण मोबाइल नंबर को जाइथबो एठी क्लोज ऊपर क्लिक कर देबे। आपण मोबाइल को 6 डिजिट रो गोटे ओटीपी जाइथबो एठी फिल अप करिवे तापर सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। मेडी फिल अप करी आपण मानको देखौछ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଓଟିପିଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ସବା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାର୍ଥ ଇଭେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ ଫର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଖଉଥିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ଦେଖଉଥିବ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ କି ଯୋଉଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଦେଖଉଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆପଣ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଫାଦର କି ମଦର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଦର ଚୁଜ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇଠି ଶୋ କରିବ। ଏଠି ଯଦି ଫାଦର ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ଟାଇଟଲଟି ଆପଣ ମିଷ୍ଟର ଚୁଜ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ମଦର ଦଉଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିଛି, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଶୋ କରୁଥିବ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଶୋ କରୁଥିବ, ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଶୋ କରୁଥିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବି ଶୋ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି এটা କରେକ୍ସନ କରିନେବେ, ଯାହା ଠିକ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଠିକ୍ କରିବେ, ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ବି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଠି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ବି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫରେ ଆପଣ ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ନମ୍ବରଟି ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଥିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଦେଖିବେ, ମାଙ୍କ ନାଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମା ନାଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଦର୍ସ ନେମ୍ ବି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ। ତାପରେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଉପରେ ଆଧାର ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିନେଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଖା ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଡ୍ରେସ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଆରାମସେ ଏଡିଟ୍ କରିକି କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିନେବେ ନିଜର ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ପିଏସ୍, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ କୋଡ୍ ଯଦି ଥିବ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ମେଲ୍ ଆଇଡି ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଦିଟାକ ସମାନ ତାହେଲେ ସେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଅଲଗା ତାହେଲେ ଅଦର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଥାନା, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଏଠି ଆଉଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ବା କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖଉଥିବ, ଯଦି ଘରେ ହେଇଥିବ ଏଠି ହାଉସ୍ ଦେଖଉଥିବ, ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଶୋ କରୁଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଏଟା ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ଏଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲର ଆଡ୍ରେସ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରୁଥିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଉନ ଅର ଭିଲେଜ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଦର ପଚାରିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଏଠି ବି ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରିମାର୍କ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅପଲୋଡ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ରିମାର୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ବାର୍ଥ କରେକ୍ସନ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ ବାର୍ଥ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେକ୍ସନ। ତାପରେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କାନ କରି କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ଭୁଲ ଥାଉ ବା ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଭୁଲ ଥାଉ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଭୁଲ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଦିଟା ଜିନିଷ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଇଦର ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ନହେଲେ ହେଲା ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକା କାର୍ଡଟି ଏମପିସି କାର୍ଡଟି ଯୋଉଟା ସେଇ କାର୍ଡଟି ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଟିକା କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ସ୍କାନ କରିଥିବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପେଜଟି ଯୋଉଟା 5 ନମ୍ବର ପେଜଟା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ରେ ସ୍କାନ କରି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଫାଦର ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ ରେ ସ୍କାନ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଦିଟା ଫାଇଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଆଇଦର ଟିକା କାର୍ଡ ନହେଲେ ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ଚଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡଟି ସ୍କାନ ହେଇକି ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଅପଲୋଡ ହଉଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଅଫ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଫାଦର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ହେଲା ଫାଦର ମଦର ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କାନ କରିଛି ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଅଫ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଆଧାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଫାଇଲଟି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିଯିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ହେଲା ସ୍କାନ କରିକି ଏଠି ଅପଲୋଡ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡରେ ରହିଲା ହେଲା ଫାଦରଙ୍କ ଆଧାର, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ରହିଲା ମଦରଙ୍କ ଆଧାର। ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ ରେ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କାନ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖଉଛି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହବ ହିଁ ନାହିଁ।
देखो ये आपण गोटे पीडीएफ रे करके एटा स्कैन करके अपलोड कर देले तापर देखो ये पुणी थे पलि आसबे जो आप फास्ट चूज करते आईडी प्रूफ एप्लिकेंट तारी ऊपर पुणी थे क्लिक करेंगे देखो ये जो लिखा है आईडी प्रूफ ऑफ फादर और मदर पुणी ता ऊपर क्लिक करेंगे पुणी सब कैटेगरी चूज करेंगे से आधार कार्ड चूज करेंगे पुणी जो फाइलटा आप चूज करते फादर मदर दी जनकर से फाइलटा पुणी थे ये चूज करने देखो ये पुणी थे आधार कार्ड दी जनकर बोथ फादर मदर दी जनकर ये अपलोड हो गला भावुए से गोटे फाइल देखो ये लिखाई शोइंग 2 आउट ऑफ 2 तले देखो लिखाई शोइंग 2 आउट ऑफ 2 माने दीटा फाइल आपनकर अपलोड होईची दीटा कहीं फादर मदर कॉम्बिनेशन है कि गोटे पीडीएफ रे रहिची हला देखो ये जो एरो की अछि ता ऊपर क्लिक करबे आपण देखि परिबे देखो ये मु गोटे क्लिक कर दोचे ये देखो पुणी थे आसले आपण पुणी थे से आधार टाका देखो लिखौछि शोइंग 1 आउट ऑफ 2 फास्ट पीडीएफ टा अपलोड होईची पुणी तापर आपण एट तापर क्लिक कर देले पुणी सेकंड पीडीएफ टा आपण एट अपलोड होईची बोल देखियो फादर मदर बोथ कर आधार कार्ड जानि पहिले तो तार पुणी थे से फास्ट ऑप्शन पाको पळे आसीबे तार ऊपर क्लिक करिवे देखो ये वेरिफिकेशन कॉपी ऑफ सर्टिफाइड पर्सन 1 लिखाई छि ता ऊपर क्लिक करिवे तापर सब कैटेगरी ऊपर क्लिक करिवे ता ऊपर क्लिक करिवे तापर एट देखो आपनकर टिका बहीटी आपन पाखर जदी अछि फास्ट नंबर आ हला आपन जो कवर पेज टी रहिछि ता सेटा आ 5 नंबर पेज टी स्कैन कर रखतो और डिस्चार्ज पेपर टी जदी डिस्चार्ज पेपर टी आपन स्कैन करछन्ते ताल दी थर स्कैन कर देबे आ आपनकर जदी काइना आपन फोन थरे आपन जो वेरिफिकेशन कॉपी ऑफ सर्टिफाइड पर्सन 2 टा भी आपन अपलोड करे पड़िबो से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट टा फोन थरे आपन अपलोड करे पड़िबो पार्ट 2 रे तन करी आपन दी थर आइदर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को स्कैन करथिबे नहले आपन जो टिका बहीटार 1 नंबर 5 नंबर पेज टा को पीडीएफ करके दी थर स्कैन कर रखिबे देखो ये मु देखै दोछि आपन को टिका कार्ड टा गोटे अपलोड करके देखो ये आप टिका बहीटी अपलोड कले यहाँ देखो फ्रंट पेज टा सहित आप सेकेंड पेज टी रही जो आप 5 नंबर पेज टी तले आप देखी दूसरी देखो ये 5 नंबर पेज टी सब तले लिखाई 5 बोली देखो ये 5 नंबर बोली जमी लिखाई से भाया 1 नंबर 5 नंबर पेज टा थे अपलोड कले पुणी थे देखो जो लिखाई वेरिफिकेशन कॉपी ऑफ सर्टिफाइड पर्सन 1 तापर पुणी थे क्लिक करेंगे देखो लिखाई जो वेरीफाइड कॉपी ऑफ फॉर सर्टिफाइड पर्सन 2 ता ऊपर क्लिक करेंगे और सब कैटेगरी रे चूज करने पुणी थे तापर ये पुणी थे आप स्कैन कर जो रखिथे 1 नंबर पेज 5 नंबर पेज ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप ये पुणी थे अपलोड करेंगे अपलोड कर सारिकी सबमिट लिखाए सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे मुझे अपलोड करके कंप्लीट सब गुड़ा आपको थे देखा दूसरी देखो पुणी थे टिका बहीटी अपलोड हो गला 1 नंबर पेज 5 नंबर पेज देखो ये टोटाल देखो सब तले देखो शोइंग 4 आउट ऑफ 4 माने आपण 4टा जिनस दरकार थिला 4टा जिनस आपण अपलोड कर देले बर्तन दी थर हला फादर मदर दी जनकर आधार कार्ड आउ दी थर हला आपण डिस्चार्ज पेपर नले टिका बही अपलोड कर देले तापर जो सबमिट लिखाई सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे तापर देखो आपनकर एटी डिटेल्स देखेबो कोटा आपनकर भूल थिला कोटा आपण करेक्शन करिया पे देइछंती डिटेल्स थरे एटी आपण चेक कर नेबे तापर जो डिक्लेरेशन अछि डिक्लेरेशन रो चेक बॉक्स रे क्लिक कर नेबे तापर प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे तापर देखो आपनकर एटी तळे हम देखिलो सक्सेस फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली तापर टिके मिनिट वेट कर जिवे तापर देखो आपनकर एवडा पॉपअप टी शो करिवो बार्थ इवेंट करेक्शन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली विथ रजिस्ट्रेशन नंबर आपनकर जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेटा शो करथबो एंड इज सेंड टू जहां का पाखु जाइए एटा हला देखिया पे जे से हला एटा वेरीफाई करके देखिबे जे सब ठीक ठाक अछि ना आपण जा फिल अप करछन्ते आ जहां जहां डॉक्यूमेंट दैछन्ते तांगा नाटी शो करथो तार प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ऊपर क्लिक कर देबे देखो आपण एक्नॉलेजमेंट ए बळा हेतु एटा प्रिंट करके निज पाकर रखितबे काना आपण रजिस्ट्रेशन टी करेक्शन हिसाब पर पुन थर आपण बार्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करिवे जदि आपण माने बार्थ सर्टिफिकेट अप्लाई प्रोसेस जानिया पे चाहछन ताले मो YouTube चैनल रे भी अपलोड करछि बार्थ सर्टिफिकेट केमति फ्रेश नुवा अप्लाई हुए आपण माने चाहिए सेठी जाई देखि भी आपण माने अप्लाई भी करि परिबे जेतोला आपण करेक्शन हेई सरियो बर्तन आपनकर अप्लाई हेछि ये निहाती लागियो आपनकर 3 ରୁ 4 दिन बा बेले बेले 7 दिन भी लागि जाय तनो टिके वेट करने जिवे करेक्शन हेई साला पर फ्रेश सर्टिफिकेट पुनतर आपण माने अप्लाई करके बार्थ सर्टिफिकेट बाहर करि परिबे एतिक ही थिला आपनकर हला बार्थ रजिस्ट्रेशन करेक्शन बा आपण बार्थ सर्टिफिकेट करेक्शन प्रोसेस आ जदि आपण मानकर किछि भी डाउट रहउछि आपण निश्चित भाबरे कमेंट मते जणांतु आ जदि आपण मानको वीडियोटी भल लागि थाए त निश्चित भाबरे वीडियोटी लाइक करंतु आ चैनल को सब्सक्राइब करंतु जय जगन्नाथ।